Hi guys, so nag-video na naman kami ni Sky. Kasi ang ganda, be. Nakita namin yung bahay ni Peppa Pig, di ba? First may bako. Ito yung bako, oh. Ayun guys, so bako. Ayun, oh, yung bako. Yan. Tapos ayun yung Peppa Pig, oh, yung bahay ng Peppa Pig. Ayun, oh. Nakita niyo ba? Ayun, oh. Oo nga, ayun o. May triangle siya, guys. Yung ayun o. Ayun, oh. Ayun siya, guys. Teka lang, guys. Ayun, guys, oh, yun sa may tuktok. Diyan, oh, ayun, oh. Kita nyo ba? Di ba yung tuktok yung bahay ni Peppa Pig? Oo nga, ayun o. Diyan, oh, ayun, oh. Doon, oh, sa may tuktok. Diyan sa tuktok. Ayun, guys. Diyan, oh. Tas dito sila doon sila nag-cutting, di ba? Yung kumain sila. Tas dito nila pinakain yung duck. Bye, guys. So, part 2 na lang, ha?